Good morning. Luto na yung bibingka guys, yung umorder sa amin. 40 pieces lang to guys. Ayan oh, luto na siya. Kukunin lang to dito yung may-ari. Kuha ko sa mali sa sukaan mali. Suka. 40 pieces lang to guys. Suka og katong mga dugo dada dire. Sa suka og Dugo. Dito yan niluto guys oh. Tapos na magluto guys. Okay guys, thank you for viewing.